Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Today we are going to we are going to learn motivational speech. Topic is given over here: unleashing inner creativity for innovation. Right? Unleashing means to begin up or to open inner creativity inside creativity of someone for innovation, a new thing. Clear points are given for nurturing creativity, right? And then embracing risks and failures and cultivate a mindset of new ideas and perspectives. Are you understand the nurturing creativity means? Nurture means look or support the creativity or creation new thing, and embrace in life and risks and failures. Risks, without risks there is no gain. Only if you take risks then you will gain in life. Failures are the parts of life, then you cannot deny it. And the person who sees only the optimistic side, result may not be the same as he thinks himself. So failures will be the part in life, but you have to overcome the failures by the learning process and experiment and experience. And to cultivate a mindset of new ideas and perspectives that indicates about open up the inner creativity of someone. Where explore yourself. I have given around 9 points over here. That cultivate your curiosity, a mindset of creativity and innovation. You set in your mind of a creativity for new things or innovation, or search out something which is very new for the world. Embrace risks and failures. You have to touch the risks or feel the risks, and you have to think each and every angle of your life are full of risks and full of failures. There is no only winning condition in life. There are many competitors around you. You have to overcome them. And the failures are the part that is take risks and step outside of comfort zone of you. And don't fear failure. Let me explain on number 3. Seek diverse perspectives that collaborates with a person from diverse backgrounds and disciplines to challenge assumptions. Number 4, engage in brainstorming sessions, perspectives and reflection, right, that offer your own. That defines over here, be engaged yourself in brainstorming sessions and keep the brain in perspectives, right, also in reflection of your brain that will offer you in terms of searching something new. Practice mindfulness and reflection. This allow your mind to process information, right? Create supportive environment. Adopt various arts form or various art forms. Write creativity and learn. Well, embrace constraints where there are problems within you that you find in your action or day-to-day action. That is moral activity, learning process, challenging yourself, thinking high, doing better for you, for the society, for the family. And constraints are definitely the parts of your life. Spark innovation, search new thing, challenge yourself, right? Number 8, continuous learn and update. You have to stay informed yourself with the latest updates. What are the new thoughts are new comes out are within or around you. You have to be updated with it. Practice perseverance, the passions to be always the part of life, and creativity is a challenging journey. Embrace it, right? So when you think about unleashing inner creativity for innovation, you have to think about that you have to open up the creation within yourself, right? New thing
where you can do something better by engaging all these 9 points within yourself. Okay friends, let us learn Hindi of this motivational speech. Unleashing inner creativity for innovation. इसमें बोल रहा है जो हिंदी में खुल देना आपका अंदर के जो क्रिएटिविटी या रचनात्मकता जो भी हो आप समझ लो, फॉर इनोवेशन, नयापन. इनोवेशन का मतलब नया चीज को उसको रचना के जरिए खोल देना, और ये जरूरी है लाइफ में. कैसे? पॉइंट्स दिया गया. नर्चरिंग क्रिएटिविटी, आपके जो क्रिएटिविटी जो है अभी सृजनशीलता जिसको हिंदी में और भी बोलते हैं, उसका जो उसको अच्छे से देखभाल करो, देखो. रिस्क को आप हाथ में ले लो, राइट. फेलियर्स को डेफिनेटली एम्ब्रेस करो, उसको छोड़ना नहीं है. एंड कल्टीवेट, और आगे बढ़ाओ ऐसा एक मन सेट जिसमें न्यू आइडियाज और न्यू दृष्टिकोण आपके अंदर में हो जाए. आइए फ्रेंड्स, इसको एक्सप्लोर कैसे किया जाए. सबसे पहले कल्टीवेट क्यूरियोसिटी. इसका मतलब आगे बढ़ाओ जो आपका जिज्ञासा. क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, प्रश्न, राइट. तो उसको आगे बढ़ाओ कैसे? माइंडसेट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. अब अच्छे खोज या अच्छा जो सृजनशीलता है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करो. इस तरह का माइंड बनाओ अपने अंदर पे. एम्ब्रेस रिस्क एंड फेलियर्स. आपके अंदर में जिंदगी में जो ज़्यादा रिस्क लेना है और उतार चढ़ाव जो फेलियर्स है वो होगा ही होगा, और उसी को ही आप अपना हाथ में रखना. टेक रिस्क एंड स्टेप आउटसाइड ऑफ कंफर्ट जोन. हमेशा रिस्क लो, और आप जो चीज़ सहज फील करते हो करने के लिए उसको छोड़ के थोड़ा हार्ड चीज़ को करो जो कंफर्ट जोन का अंदर पे नहीं है. और जिंदगी में कभी भी फेलियर को डरो मत. 6 डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. अलग अलग दृष्टिभंगी से आप उसको चाहो, देखो, राइट. कोलैबोरेट विद ए पर्सन. उसी आदमी से आप जोड़ो फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो अलग बैकग्राउंड से है, राइट, और अलग तौर तरीका में है, जिसको आप चैलेंज करने का क्षमता में लाते हो, एग्जाम्पशन करते हो. एंगेज इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. जिस सेशन इस तरह का सेशंस लाओ जिसमें आपका ब्रेन काम करे. आपके अंदर पे जो हम पर्सपेक्टिव से जो आशाएं है या दृष्टिकोण जो है, राइट, और उसको रिफ्लेक्शन करो, दिखाओ, दर्शाओ. दैट ऑफर योर ओन. जो आपका खुद का अंदर में जो रिफ्लेक्शन है, राइट, दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव्स है, और जो ब्रेन के जरिए दिखाना चाहते हो वो दिखाओ. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन. आप पूरा मन लगा के उसको प्रैक्टिस करो और उसको दर्शाओ, दिखाओ. दैट अलाउ योर माइंड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. उसमें आपका मन जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में, इंफॉर्मेशन को, जानकारी को आगे ले जाने में आपको अलाउ करता है, सहमति देता है. क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट आप बनाओ, परिवेश बनाओ जिसमें अडॉप्ट वेरियस आर्ट फॉर्म्स. अलग अलग तौर तरीके का फॉर्म्स है. उसमें राइट क्रिएटिविटी, और आपके अंदर पे जो क्रिएटिविटी है उसको लिखो और उसको सीखने का कोशिश करो, लर्न. एम्ब्रेस कंस्ट्रेंट. जो बाधाएं है उसी को आप जोड़ो, यानी कि एम्ब्रेस करना, उसको गले लगाओ. फुएल क्रिएटिविटी. आपके जो क्रिएटिविटी है या तो सृजनशीलता है उसी को आगे आग लगाओ, जलाने का कोशिश करो, आगे बढ़ो. बाधा को भी आप उसको भी जो आपके बाधा है, कंस्ट्रेंट्स है, उसको भी आगे लेके चलो. स्पार्क इनोवेशन. आप जो नया चीज ढूंढ रहा है या खोज कर रहा है उसी में ही कोशिश जारी रखो, और वही आपके लिए जिंदगी का चैलेंज होगा. आइए, कंटिन्यूअस लर्न एंड अपडेट. आपको हमेशा इंफॉर्मेशन के जरिए आप उसी में आगे लेके जाओ और
हाल ही का दिन में जो भी अपडेट्स है, जो नया चीज़ आ रहा है, पुराना चीज़ चली जा रहा है, अभी तो अगर टाइपराइटर की बात करेंगे तो अभी मैक्सिमम ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिशियल्स में यूज़ नहीं होता है, कंप्यूटर ही यूज़ होता है, तो उसी में आप अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस परसिवियरेंस का अर्थ होता है आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस में हमेशा लगाव रखना, यानी धैर्य रखना। और क्रिएटिविटी इज ए चैलेंज, एक अब जब नया चैलेंज, अब क्रिएटिविटी जो आप करते हो उसमें चैलेंज होगा और ये जाननी है ज़िंदगी का, और उसी को आप में लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, लेट अस लर्न इंग्लिश टू हिंदी। আসুন আমরা বাংলায় কথা বলি মোটিভেশন স্পিচে। আনলিশিং ইনার ক্রিয়েটিভিটি, আপনি খোলার চেষ্টা করুন আপনার ভিতরের যে সৃজনশীলতাগুলো, যেটা নতুন মাধ্যমে নতুন চিজ দিয়ে নিজের ভিতরের যে গুণগুলো সেগুলো শুরু করুন। রাইট, অনেকের যে জ্ঞান আছে ও তো মাথার ভিতরে ব্রেনে আছে, জ্ঞানগুলো বাইরে বার করার চেষ্টা করুন হার্ডওয়ার্কের মাধ্যমে। চেষ্টা করুন বাধাকে আপনি কভার করে যান, ফেলিয়ার্সকে এমব্রেস করে রাখুন। আর জীবনে মনে রাখবেন শুধু এটাই সত্যি নয়, শুধু আমি 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 উইনই করব, আমার ফেলিয়ারও হতে পারে। অনেক বড় বড় মানুষ ফেলিয়ার হয়েছেন, আবার উইন করেছেন, রাইট, আবার ডাউন হয়েছেন, আবার আপ হয়েছেন, এটাই লাইফ। ঠিক আছে, আসুন এক্সপ্লোর করি, ওটাকে বের করে কি করে 9টা পয়েন্টস দিয়েছি বোঝার জন্য। প্রথম হলো কাল্টিভেট কিউরিওসিটি, আপনার ভিতরে যে জিজ্ঞাসা আছে সেটাকে আপনি বাড়িয়ে কাল্টিভেট করুন, চর্চা করুন। মাইন্ডসেট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন, এই ধরনের মনোভাবনা তৈরি করুন যার ভিতরে ক্রিয়েটিভিটি এবং জিজ্ঞাসার ইনোভেশন, নতুন চিজ খোঁজার নিয়মগুলো বের করতে হবে আপনাকে। ঠিক আছে, এমব্রেস রিস্ক অ্যান্ড ফেলিয়ার্স, ঝুঁকি এবং বিফলতা, এই দুটো জিনিস লাইফের পার্ট, এটাকে আপনি ছাড়তে পারবেন না। ওটাকে আপনি হাতে রেখে, মুখে রেখে, গলায় রেখে, মাথায় রেখে চলতে হবে যে আমি শুধু উইন করতে পারবো না, আমাকে হারতেও হবে। হারাটা আগে দেখবেন, জেতাটা পরে দেখবেন। অ্যাকশন ইজ ইয়োর ধর্মা অর রিলিজিয়ান, বাট the winning is not the right thing for you. That is not in the hands of you, that is in the hands of God. ওটা আপনার হাতে নেই, ওটা ভগবানের হাতে। রাইট, কর্ম করার কাজ আপনার, কিন্তু কর্মের যে ফল পাওয়ার অধিকার আপনার হাতে নেই, সেটা অমনিপটেন্ট, অমনিসেন্ট গডের, ভগবানের কাছে। স্টেপ আউটসাইড দ্য কমফর্ট জোন, আপনার যে জোনটা আছে সেটাকে আপনি জানেন, সেটাকে অ্যাভয়েড করুন। আর ফিয়ার করবেন না, ভয় পাবেন না ফেলিওরে। আজকে ফেলিওর হয়েছেন, কালকে আবার আপনি উইনিং করে যাবেন। সিক ডাইভার্স পার্সপেক্টিভস, আলাদা আলাদা ওটাকে চেষ্টা করুন, চেয়ে নিন। সিক মানে চাওয়া, আলাদা আলাদা, ডাইভার্স মানে আলাদা আলাদা, পার্সপেক্টিভসগুলো হলো যার ভিতরে দৃষ্টিকোণগুলো আপনার আছে সেটা আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণভাবে দেখুন। কোলাবোরেট উইথ এ পারসন, একজন মানুষের সাথে আপনি জুড়ে যান যিনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে না আর আপনার ডিসিপ্লিনসের মধ্যে না, ওনাকে চ্যালেঞ্জ করুন, রাইট, যাতে আপনি আগে ওনাকে এড়িয়ে যেতে পারেন বা আগে উঠতে পারেন। এঙ্গেজ ইন ব্রেনস্টর্মিং সেশন, নিজেকে ব্রেনে কাজে লাগান, রাইট, পার্সপেক্টিভসগুলোতে, দৃষ্টিকোণগুলোতে আগে চালিয়ে যান। রিফ্লেকশন করুন, সেটাকে দর্শিয়ে দেখিয়ে দিন যেটা আপনার জন্য অফার করা হয়, রাইট। প্র্যাকটিস মাইন্ডফুলনেস অ্যান্ড রিফ্লেকশন, ওটাই প্র্যাকটিস করুন যেটার মধ্যে আপনার মনে পুরো ভরা আছে, এবং রিফ্লেকশন করুন, সেটা দর্শিয়ে দিন, দেখিয়ে দিন। দিস অ্যালাউ ইউর মাইন্ড টু প্রসেস ইনফরমেশন, এতে আপনার মনকে ওই প্রকৃতি নিয়ে যাবে যেখানে ইনফরমেশন আপনি পাবেন। ক্রিয়েট সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট, ওই ধরনের জায়গা তৈরি করুন যেখানে আপনি সমর্থন করার পরিবেশটা তৈরি করুন। অ্যাডপ্ট ভেরিয়াস আর্ট ফর্মস, বিভিন্ন ধরনের আর্ট ফর্মসগুলো আপনি অ্যাডপ্ট করুন। অ্যাডপ্ট হলো
ওটাকে নিজের হাতে নেওয়া বা সেই পরিবেশে মানে নিজেকে ঢুকিয়ে নেওয়া, ঠিক আছে। রাইট ক্রিয়েটিভিটি, আপনার যে ভিতরে যে কিছু নতুন কিছু খোঁজার যে চেষ্টা, সেটাকে লিখুন এবং পড়ুন এবং জ্ঞান এবং জানার চেষ্টা করুন। এমব্রেস কনস্ট্যান্ট, বাধাগুলোকেই আপনি সবার আগে দেখে নিন, যেখানে আপনার বাধা সেটাই আপনার চ্যালেঞ্জ, রাইট। তার ভিতরে ফুয়েল ক্রিয়েটিভিটি, আপনি যেটা নতুন করার চেষ্টা করছেন তাতে আগে বাড়ান, আগুন জ্বালিয়ে দিন, বাধাগুলোকে ভিতরেও আপনি জুড়ে যান। স্পার্ক ইনোভেশন, নতুন জিনিসটাকে যেটা আছে সেটাকেই আপনি বলার চেষ্টা করুন এবং নিজে এটা চ্যালেঞ্জ করুন, রাইট। কন্টিনিউয়াস লার্ন অ্যান্ড আপডেট, নিজেকে সবসময় পড়ার চেষ্টা করুন এবং নতুন নতুন যা আছে সেটুকু নিয়ে আপনি আপডেট থাকুন। প্র্যাকটিস পারসিভিয়ারেন্স, ধৈর্যটা অনেক প্রয়োজন, রাইট। জীবনে যতটুকু সময় আছে আমাদের মানতে হবে, জানতে হবে যে আজকে যা পারলাম না কালকে সেটা পারবো, রাইট। প্র্যাকটিস ইজ মাস্ট অ্যান্ড থ্রু প্র্যাকটিস অনলি এভরিথিং ইজ everything is winning away. So creativity is a challenging journey. যখন নতুন চিজ তৈরি করবেন তাতে একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, আর সেটাকেই আপনি অ্যাকসেপ্ট করুন, সেটাই লাইফ। So the meaning behind of is unleashing inner creativity for innovation. Thank you very much, friends.